Amen, amen. Alors, nous naendelesha deuxième point, deuxième partie ya madon. N'expliquer leo madon spirituel iko ngapi. Alors tutasoma selon 1 Corinthiens. Jomule shibote tunawia mambo madon. Hakuna ula naitosha nil par, ula naitosha madon yake huku, anaitosha huku, ariwa. Madon shiboti ba chrétien tunejuia mu 1 Corinthiens mule Paul alisema. Paul a expliqué madon, yeye ndio atufaire comprendre que madon iko bwingi fulani, hakuna mtu anaweza kuitosha kupembeni selon explication yake, hapana. Alors tunapasha comprendre que kama tunaminia parole ya Mungu, tunaminia que tuna don, nuseme que tuna comprendre que bile Paul alisema ni bia kweli. Mungu ambariki sana. Alors 1 Corinthiens chapitre 14. Biblia inasema hivi. Tutasoma mu verset 1 kisha mitaluka. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui des prophéties. Tutaluka tunaenda mu verset 9. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit par l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors, nous apprenons à expliquer Dieu à mambo madon. Tafuata bien kunenda ni mambo madon spirituel. Nous expliquer ma point essentiel ya langue na problème ya don. Donc tunasoma mu 1 Corinthiens 12, ndio ta comprendre ma don spirituel, comment ineripanga na comment iko vile ikunenda. Alors, problème ya don spirituel ni konesha ke inakuya ni faculté. Kama ya comprendre don spirituel biku nguvu sana wajibu. Na madon iku nef. Na iku nef ile madon. Tunaita don du Saint-Esprit. Na ile madon nef, ndio tunaona ku comprendre que kuku don ya discernement, kuku don ya miracle, kuku don ya prophétie, kuku don ya parler en langue, kuku don ya diversité de langue, interprétation de langue, kuku don ya guérison. Na tuna don ya discernement. Tout na don il y a tout fait comme la sagesse, parole de sagesse, na tout na don de foi. Alors il est don il faut répartir en 3 groupes. Kule madon tunaita madon oro ni ya oral na kusema, na ile madon tunaita don ya révélation, na don de foi, don de miracle. Il y a 3 groupes. J'espère que ni ma point moi essentiel. Nous na la groupe. Il est ma groupe ya madon. Jomle tunapata hii tunasoma mu 1 Corinthiens. Aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celle de prophétie. Il est nakuwa ni don ya révélation. Il comme partie à don de révélation, ma guérison, don de foi. Il nakuwa ni ma don ya miracle. Ma don ya guérison, don de foi, ni don ya miracle. Alors aspirer aux dons les meilleurs. Alors problème ni pale nipende kufaire comprendre Biblia nasema kama mimi nakuya mumisa eki mimi nasema pa kwa langue, nous nasema pa kwa lugha, nous pa nasema kwa lugha, nous pa nasema kwa lugha eki bantu bashikie bien. Alors ba mitonekana comme si nous barbare, nous nasema mu langue moi ile bantu ba comprendre. Ni problème kan wakati Mungu anatukabra madon ni njoo tu exercer clairement, distinctement. Tu exercer vile atukaburia et tu itumikisha. Mais tu fais comprendre bien chier, tu n'as pas de problème moi essentiel. Il est essentiel ma problème. Tu n'as ignoré comment fonctionner ma don. On a fonctionné don il est Mungu alikupa, mais on ingia mu don ingine. C'est pourquoi tu t'as comprendre Dieu que Mungu alikukaburia don. Wewe unaingia mu ingine. Yuko sona kwa unasema lugha ingine ile iko étrangère, shatushikie. Alors ni point moins ku nguvu sana ku très capital mumba chrétien. Il est madon malgré vile tukavre ku neuf, kila don iko na utilité yayo.
Prophétie ni don ya révélation, ni kuleta révélation, ainsi dit l'Éternel. Ni don ya révélation, Dieu a édification, exhortation, na consolation mon église. Prophétie na Dieu a briser, Dieu a diviser hapana. Ni njuu ya kuedifier église. Dieu pour problème. Don ya parler en langue, don ya révélation, parole de connaissance, ni madon ikuna saidia mu église pour que tuyue namna kujiconduire na kujikomporte kumbele ya Mungu. Ndio utilité ya madon. Don ya miracle iku pale njo ku faire croire bale bote bala ba croire en Christ. Njo fonctionnement don de miracle pour nous shiba chrétiens kwetu. Atutafute tena miracle ni njo shindo tukunayo deja. Shinjo tunenda kuifanisha bale beko nayo besoin. Du shi deja tulikuwa nayo besoin, Kristo alitukaburia hayo anatufanishia. Na shi tunabeba tunaanza kwenda kukabula gratuitement. Ndio pale wanasema na mwe mukabule. Ni njoo Kristo ashakutupa. Atutafute tena miracle ile don ya miracle kunasaidia kubale beko nayo besoin na bala baya amini ndani ya Kristo. Kubale beko besoin basha kuamini mais abana na matunzo. Unaweza baombea anapona. Yako besoin na ile don. Jo kaji yayo mu église. Alors Mungu wakati alete le madon, ninju tu édifier église na tu garder. Kanisa kurish. Mais lakini madon ikumule ndani bale ba porteur ya madon, njo beko na ma problème. Beko na utilisation mwa ya mubaya, ya kualabisha nayo madon, ya kualabisha nayo église. Pour que église ishi sentir comme si na kwa na pouvoir. Madon ikunef. Mais quand on fait les neuf tukianza itumikisha, kanisa itakuwa pauvre, kanisa itakuwa riche, kanisa itasaidiwa ni bantu mingi baya comprendre donc kani anezi kutumikisha na donc kanyeko nayo ndio utiliser. Ishakuwa nguvu. Juu ya nini? Kukosa kusoma parole ya Mungu, kukosa kumchofea Mungu, na faire comprendre kusana ni mtu anakuwa kuingia mkanisa anasema kwa lugha mpya, lugha ile aishikirikake bantu abaijue. Directement kusa ni don ile kunayo mais awiyo se ni aje unatumika tu mkanisa. Don utilité yo ni njuu ya kusaidia église na kuiprepare njuu iende ku présence ya Kristo. Jo utilité ya don. Don hizi una utiliser mu nani na kwa sako propriété privée yako. Hapana. Biblia inasema Dieu ne se repent pas de ses dons. Ainasema kama Mungu ashibebake madon mazawadi, itaanza kualabika kama shitilize. Italabika. Ilinda na kualabika kama Mungu anamo. Ni faut kuyue namna kaya kuichungia na namna kaya kuitumikisha juu kama itumike selon volonté ya Mungu italabika. Ni kualabika kule talabika na poteleleana. Alors en tant que chrétien, hawezi kuutiliser don iko ya prophétie, iko ya miracle mu intérêt yako. Jia wewe ukawine. Jia wewe ndio kapatie mo wine upatie ugu upatie bi ulombea balintu ulombea hivi juu winie mo haina vile pana. Ni utilité ya église mukabule kwa bule, c'est-à-dire que ni utilité ya église corps ya Christ. Jo mission ya madom kanisa. C'est pourquoi Mungu ashitilize tena bantu kumazawadi ya ile nguvu ya vile juu musha kuingia njo profit ya diable. Mtu mwenye shi ya comprendre zawadi kanangara ya huyu anatamania na kwa nayo besoin mais ana nayo anaanza kutumika saa ule mais yake yenyewe anayacha. Ndio pana kwa problème. Edification ya église na bonne marche ya église ile tunatafuta twende mzuri ni par rapport ya madon spirituel ile Kristo atukaburi. J'espère que ma point moko essentiel awezi utiliser don jo intérêt yako. Don iko jo intérêt église. Zawadi buzuri bwayo. Chinga nikoneshe buzuri bwa zawadi ni kusaidia bantu. Unaweza kuwa na prophecy, una zawadi ya prophecy mais utabirake bantu haina na importance. Haita kusaidia kitu. Mission ya don ya prophétie ni njoo ya église. Mission ya don de guérison ni njoo ya bagonjo. No bagonjo waombe, unafaa fieri. Ile don ya importance. Don yote kuna importance par rapport ya église. Importance ni njoo ya bengine, ana njoo yako. Kama Mungu anakupa discernement des esprits, ni njoo ya église, ana njoo yako. Ni bien église, bien communautaire. Il est ni détournement, il y a don. Ya église. Kama mtu anaanza kutumika na don, eo unatumika kumpembenye, unafuchama nayo, unakimbia nayo directement, wewe una détourner don kwa église. Église una droit kukufunga njoo, una détourner bien, una détourner don ya église.
Una détourné bien église, ni détournement. Tunapasha poursuivre kumbele ya justice ya Christ. Tunapasha poursuivre au nom de la loi, au nom du Seigneur, au nom de la parole de Christ. Que donc bakukaburia njia kwa mwenye balileta njia église, njia édification église. Mais comme on est détourné, unaanza tumika selon mwenye volonté yako juu uonemo. Directement ile don tunapasha kuifunga en tant qu'église. Utilité ya don yote ni njia kanisa. Kabula batoto ya Mungu prophecy kwa bule. Kabula watoto wa Mungu gerizo kwa bule juu Mungu sasa mwenyewe kukaburia na yua ni nini ile atakusaidia. Haina wonde ulibeba don mwenyewe. Ile don unaya kule litoka. Unaya Kristo kila alifanya njoo kukaburia. Mais pourquoi unaanza kutumikisha mu bien privé. Directement il faut kuiweke sima unapasha kukupoursuivre, unapasha kuarrêter tumikia don juu ya église. Mungu abariki sana. J'espère que bila mtu anafungula mashikio ke don aina yako ni ya église. Ni bien privé ya église, bien communautaire. Kama on a utilisé abusivement, Mungu anakuya anakuwa kukushimamia njoo kukonfondre muide. Utadiretrouver que les dons haitendeka tena, haitakusaidia kukintu. Mungu anakufungia manja na ufalme mbingu unapotea. Unapusa. Au teipata. Na uyue keke ka unutilize don munjia mubaya, unutilize don ya kanisa kumampembeni, unafuchama nayo, église unadura kupoursuivre selon loi, selon parole ya Mungu. Njuni kintu kia kanisa unapasha kwa nakyo utilize mkanisa njo bien ya don. Na buzuri bwa don ni kutumikisha pale pe bantu. Mungu ambariki.